श्रावण मासरे करंतु एही चमत्कार उपाय हेब धनर वर्षा। बंधुगण आपण मानकु आम चैनल रे स्वागत। आपण माने खूब शीघ्र धनवान हेबाकु जाउछंती। जदि आपण एही सहज एवं सरल उपाय गुड़िक विषय रे जानिछंती तेबे एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एही भिडियोटी आपण मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे आम भिडियोटी को देखिबा पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब करी आम कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय लिखिबाकू आदौ भूलिबेनी। महादेवंकर आशीर्वाद आपण मानकू एही श्रावण मासरे निश्चय प्राप्त हेबो। तेबे आसंतु आमे सही सब विषय रे जानिबा जहा एही श्रावण मासरे कले आमे होइजिबा धनवान। तेबे कौन सही उपाय जहा द्वारा आपण सही सहज उपाय को प्रयोग करी निज सुखरे जीवन अतिबाहित करि परिबे। सही परी आज आमे आपनकु किछि विशेष तथ्य विषय रे जणाइबाकू चाहूछु जहाको जानी आपण उपकृत लाभवान हेबे। तेबे बंधुगण एबे तो श्रावण मास चलेछि। एही श्रावण मासरे केउ गछ मूलरे हलदी पोती देले किपरि आपण लाभवान होई परिबे सही विषय रे आमे आज कहिबा पई जाउछु। हलदी एक एपरि जिनिस अटे जहा नकारात्मक शक्ति को दूर करी सकारात्मक प्रभाव को बजाय रखिबारे सहायक होइथाए। हलदी मध्यरे अनेक चमत्कारी औषधीय गुण मध्य रहिछि। एहा सहित एथिरे धन को आकर्षित करिबार चुंबकीय गुण मध्य रहिछि। एही पवित्र श्रावण मासरे हलदी नेई एक उपाय कले अनेक लाभ प्राप्त होइथाए। तेबे आसंतु सही विषय रे आलोचना करिबा। श्रावण मास गुरुवार दिन कदली गछ मूलरे दुईटी हलदी पोती दियंतु। तापरे एहाको परवर्ती गुरुवार दिन खोली आनिबे एवं एहाको ठाकुर घरे बा आपण जे स्थान रे धन रखिछंती धन भंडार घरे रखी दियंतु। देखिबे एही भली करिबा द्वारा आपणकर समस्त इच्छा पूर्ण होई जिवो एवं धन वर्षा हेबो। यदि आपणक परिवारर कोनोसी सदस्य रोग सज्जारे पड़िछंती बा आपणक परिवार लोकंकु अधिक कठिन समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़ुछि ताहेले तुलसी गछ मूलरे दुईटी हलदी खंड पोती दियंतु। एहाकु 7 दिन परे खोली आनी गोटे ताबीज भितरे पुराई ताहाकु धारण करंतु। एभली करिबा द्वारा आपणकर सब समस्या दूर होई जिवो। जदि आपण अचानक धन प्राप्ति पाई चाहुछंती ताहेले अळा गछ मूलरे दुईटी हलदी खंड पोती दियंतु। किछि दिन परे एहाको बाहर करी निज आलमारी रे रखी दियंतु। देखिबे खूब अल्प दिन मध्यरे आपण धनवान होई जिबे। एपणकर जदि आपणकर बिजनेस चली थाए तेबे आपण सेही बिजनेस स्थान रे दुई खंडी हलदी नै आपणकर पैसा ड्र रे रखी दियंतु। एहा द्वारा आपणकर बिजनेस बहुत भलो भाबरे चलिबो एवं आपण चारिआडू लाभवान मध्य होई जिबे। अधिक उपार्जन करुथिबा टंका जदि आसीबारे समस्या सृष्टि होउछि एवं ऋणरू मुक्त पाइबा पाई आपण चाहुछंती तेबे अस्वस्थ गछ मूलरे दुईटी हलदी पोती दियंतु एवं एहाकु आनी निजर ठाकुर घरे रखी दियंती। तेबे एहा आपणक समस्या दूर करिबारे अनेक साहाय्य करिथाए। आपणक ऋण मुक्त हेबा पर्यंत सेही हलदी को आदौ फिंगंतु नाही। कुहा जाए कि पवित्र श्रावण मासरे रहिथिबा नियम गुड़िक पालन कले भगवान शिवंकर कृपा दृष्टि प्राप्त होइथाए। तेणु एही मासरे आमिष मद्यपान आदिर सेवन करिबा उचित नुहे। श्रावण मास सोमवार भगवान शिव को समर्पित अटे।
ଏହି ଦିନ କେବେ ବି ଚୁଟି ନଖ କାଟିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ନଚେତ୍ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ମନ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ତ ଏକ ଚୁଟକି ଭସ୍ମ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମାନାଯାଏ ଭଗବାନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭସ୍ମ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ଶିବ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଧୂପବତୀରୁ ଯେଉଁ ଭସ୍ମ ବାହାରେ ତାହାକୁ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସି ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଥାରେ ତିଲକ କରି ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଶିବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟର ଫୁଲ ହେଉଛି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ। ଦୁଦୁରା ଫୁଲରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, କାରଣ ଏହାକୁ ଭୈରବ ବାବତାର କୁହାଯାଏ ବା ତାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଫଳ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତ ଭଗବାନ ଶିବ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଫଳକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନେଇ ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ଦୁଦୁରାକୁ ଉଠାଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧି କରି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲୁନଥିଲେ ବି ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାହାରି ନଜର ଲାଗିନଥାଏ। ଏହି ଉପାୟ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି ବି ଦିନରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରିୟର ଜିନିଷ ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି ବି ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଜଳର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଆଣି ଘରକୁ ନେଇ ନିଜ ପାଖରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆପଣ ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ଆର୍ଥିକ ସବୁ କିଛିରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ହିଁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ବେଲପତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରି ବେଲପତ୍ର ଟିକେ ପାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବାବା ଭୋଳାଶଙ୍କର ଦୂର କରିଦେବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ନିୟମ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଏହିସବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ।